ان کے لیے جون کا مہینہ کیسا گزرنے والا ہے اس بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے. لیکن یہاں پر ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ہم آپ کو جو بھی پریڈکشنز دیتے ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہوتی ہے اینڈ بینیفیشل ہوتی ہے. لیکن ہر کسی کی لائف میں جس طرح سے بھی ہم یہاں پر پریڈکشنز دے رہے ہوتے ہیں ایز اٹ از ان کی لائف میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی لائف میں اس کا پارشل امپیکٹ بھی پڑ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی لائف میں اس کا کسی بھی قسم کا امپیکٹ نہیں پڑتا. یعنی کہ ہم جیسے بھی یہاں پر آپ کو پریڈکشنز دے رہے ہوتے ہیں یا تو ان کی لائف میں وہ چیزیں الٹی ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر ان کو اس چیز کے ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے. تو اس کا ریزن جسٹ ایک ہے کہ ان کی اپنی پرسنل زوڈیک چارٹ، ہر کسی کے برتھ چارٹ یہاں پر ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ان کی ہر کسی کے چارٹ میں پلانیٹری پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اور اسی چیز میں پھر ان کی چارٹ کے اکارڈنگ اگر ان کو گائیڈ کیا جائے تو پھر ان کو 100% ریزلٹس ملتے ہیں. اگر آپ اپنی لائف میں کسی بھی قسم کی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی بیسٹ ایسٹرولوجر سے اپنی برتھ چارٹ لازمی بنوائیں اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس میں سے اگر اینالائز کرواتے ہیں تو اس کے جو آپ کو گائیڈنس دی جائے گی، جو آپ کو ریمیڈیز دی جائے گی تو وہ پھر آپ کی لائف میں آپ کو 100% ریزلٹ دے گی. اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. تو کیپریکارن والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مکسڈ اپ رہے گا. اس مہینے میں چیزیں بہت زیادہ آپ کو آسان ہوتی ہوئی تو نظر آئیں گی لیکن وہیں پر آپ کے لیے چیزیں کافی زیادہ سلو بھی رہیں گی. یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی نیا کام سٹارٹ کیا ہے، اپنے ابھی نیا کریئر سٹارٹ کیا ہے تو ان کے لیے یہ مہینہ تھوڑا سلو رہے گا. ان کو سکسیس ملنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، اپنا کام سٹیبل رکھنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے یہ مہینہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے آپ کو کام میں کافی زیادہ یہاں پر چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور یہ ہے کہ فرسٹ ہاف میں تھوڑی محنت اور تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ اپنے کام کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آپ کا کام بہت ہی زیادہ جیسے جیسے مہینہ ختم ہوتا جائے گا ویسے ہی آپ کا کام بھی کافی حد تک امپروو ہو جائے گا. اور کام کی کنڈیشن اس مہینے میں یہ ہے کہ تھوڑی ایوریج رہے گی. یہاں پر کچھ حد تک آپ کو رکاوٹیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کا نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے یا پھر کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جیسے ہی جون کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ تب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی. انویسٹمنٹ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین رہے گی. ادروائز فرسٹ ہاف میں انویسٹ کرنا کہیں پر بھی تھوڑا یہاں پر نقصان دے سکتا ہے تو اس چیز سے تھوڑا پرہیز کریں. یہاں پر ایک چیز ضروری ہے کہ لاپرواہی کسی بھی چیز میں نہیں دکھانی ہے، خاص طور پر اپنی فیملی سائڈ پر اور اپنے ورک پلیس پر. ان دونوں ہی جگہوں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے باسز سے، اپنے کو ورکر سے اس مہینے میں تھوڑا یہ ہے کہ اپنا لہجہ اچھا رکھیں، اپنی کمیونیکیشن پر تھوڑا فوکس کریں اور اپنے باسز وغیرہ کے ساتھ تھوڑی بہت آرگیومنٹس ہو سکتی ہے. یہ معاملہ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ چیز یہاں پر کہہ رہے ہو آپ کے باس اس چیز سے ایگری نہ کریں تو اس طرح کے معاملات آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑی سی یہ ہے کہ اپنے کام کی طرف زیادہ توجہ دیں، محنت سے کریں تو آپ کے باس بھی انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے. ریلیشن شپ کے حوالے سے اور میرج کے حوالے سے میں بات کرتی چلوں، وہ لوگ جن کی میرج کو یہاں پر تقریباً 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مہینہ کافی حد تک اچھا رہے گا. آپس میں ایک بانڈنگ رہے گی، ایک انڈرسٹینڈنگ رہے گی. لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر اس انڈرسٹینڈنگ کو لے کر چلتے ہیں تو معاملات اچھے رہیں گے. لیکن اگر آپ کسی بھی قسم کے اگر آپ یہاں پر اپنے اسپاؤس پر شک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ نہیں رکھتے ہیں، چاہے آپ کے کام کے پریشر کے حوالے سے یا پھر کسی بھی قسم پر آپ پر دباؤ ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنا ریلیشن خراب کر رہے ہیں تو یہاں پر معاملات اور بھی زیادہ آپ ٹینشن میں رہ سکتے ہیں اور کافی زیادہ یہاں پر معاملات آپ کو خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.
अपने स्पाउस के साथ कोशिश करें कि ज़्यादातर थोड़ा मोहब्बत का रवैया रखें, उनसे अच्छे से बात करें, हर चीज़ उनसे शेयर करें। तो उनकी हेल्प से ही ये है कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगी। फैमिली साइड पर भी काफी ज्यादा मामलात अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ हद तक खानदान की तरफ से इख्तलाफात रह सकती है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, किसी भी किस्म की एक तरह से जेलसी आ सकती है, आपको देखने को मिल सकती है। और फैमिली मैटर्स को भी इस महीने में इग्नोर नहीं किया जा सकता। अपनी ईगो को अगर आप साइड पर रखते हैं, ईगोइस्टिक मामलात इस महीने में अवॉइड कीजिएगा। ईगो और स्टबर्ननेस को इस महीने में जितना ज्यादा आप कम रखेंगे उतना ज्यादा चीजें बेहतर रहेंगी। और हेल्थ के मामलात भी इस महीने में थोड़े एवरेज रहेंगे। हेल्थ में यह है कि स्ट्रेस वगैरह और ओवर थिंकिंग के मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा अवॉइड करें। जितना ज्यादा आप बाहर का खाना, खास तौर पर स्पाइसी फूड खाएंगे, उतना ज्यादा आपका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा। कोशिश करें कि फ्रेश फूड इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स लें और वेजिटेबल्स का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और बस इस महीने में ये है कि ज़्यादातर शुगर, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करें। और आपका स्टमक, खास तौर पर जिनको स्टमक के हवाले से मामलात हैं, स्टमक डिस्टर्ब रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेट नाइट जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, लेट नाइट काम करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि इस महीने में ज़्यादातर आप पर प्रेशर रहेगा। बहुत ज़्यादा बॉडी में भी आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस नज़र आ सकती है, बहुत ज़्यादा बॉडी में कुछ हद तक पेन और वीकनेसेस के भी मसले आएंगे। तो कोशिश करें कि लेट नाइट अगर आप नींद लेते हैं, खुद को रिलैक्स रखते हैं, हर चीज़ से हर चीज़ को अपने माइंड से निकाल देते हैं, और इस महीने में फिर आपकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी, बैलेंस रहेगी। और यहाँ पर एक चीज़ का यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़रूरी है, अगर आप डेली बेसिस पे वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर देंगे। और स्पिरिचुअलिटी भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकती है। एक तरफ से रूहानी मामलात भी आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में ज्यादातर मसले मसाइल तो नहीं है, लेकिन लापरवाही, जल्दबाजी और ईगो के मामलात, अगर आप इन चीजों का एहतियात नहीं करते तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। काम में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अपने रिलेशन में इस महीने में ख़ास तौर पर किसी के साथ नया कनेक्शन भी बन सकता है, या फिर एक कोई पुराना रिलेशन, उनके साथ थोड़े बहुत इख्तलाफात आ सकते हैं। एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें मसले मसाइल आएंगे, खास तौर पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या फिर अगर आप दोनों की एज में बहुत ज़्यादा गैप है तब ये मामला देखने को मिल सकते हैं। आपस में इख्तलाफात आएंगे और रिलेशन टूट भी सकता है। नेगेटिव रिलेशंस इस महीने में जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और घर में ये है कि थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह के मसले भी आ सकते हैं, घर रेनोवेशन या फिर शिफ्टिंग वगैरह के भी मामला देखने को मिल सकते हैं। इस महीने में वो लोग जिनको ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है, जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से हो, तो ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सपोर्ट कर सकता है उनको। इस महीने में अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी नए काम के लिए, किसी भी जॉब के लिए, या फिर बाहर जाने के लिए, तो आपके लिए ये महीना भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फैमिली ट्रिप इस महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनके आपस में थोड़े बहुत इख्तलाफात है, तो मामलात ख़राब रहते हैं, तो ये ट्रैवल इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस ट्रैवल के ज़रिए आपस में अगर वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके बहुत से मामलात यहाँ पर सुलझ जाएंगे।
इस महीने की मैं रेमेडीज की बात करती चलूं जो कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहने वाली है। वो लोग जिनके काम बहुत ज्यादा डिले होते हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, तो उनको चाहिए कि वो सैटरडे वाले दिन जितना हो सके काली चीजों का सदका दें। और काली चीजों का जितना ज्यादा वो सदका देंगे, ब्लैक चने आ जाते हैं, ब्लैक क्लोथ आ जाते हैं, और खास तौर पर गोश्त का सदका, गोश्त का अगर वो सदका देते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। और बहुत ज्यादा मुझे एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है लोगों की तरफ से कि अक्सर जो लोग इस परेशानी का शिकार हैं, जिनको लगता है कि उन पर जादू है और उन पर किसी भी किस्म के असरात है, या फिर घर में किसी की इतनी यानी कि एक तरह की अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है, नेगेटिविटी महसूस होती है, घर में बेसुकूनी आती है, इस तरह के मामलात है, तो कहीं ना कहीं उन पर जादू वगैरह के मामलात हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे सूरह बकरा की घर में तिलावत करें। अगर खुद पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो अपने घर में कहीं पर भी चला लें। अगर आप फोन वगैरह में, टीवी में, कहीं पर भी अगर आप चला लें घर में, तो भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और जिनकी हेल्थ का कंसर्न है, जिन पर ऑलरेडी इस तरह के असरात हैं, जिनको महसूस होता है, जिनकी हेल्थ अक्सर डिस्टर्ब रहती है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है, खास तौर पर शोल्डर्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी रेमेडी है। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आयतल कुर्सी आप पानी पर दम करके पिया करें डेली बेसिस पे, तो इंशाल्लाह ये मामलात आपके बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप पर किसी भी किस्म के असरात हैं तो इंशाल्लाह वो आपके घर से, आपकी बॉडी से और बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिल जाएगी।